बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो लाखों लोगों की मौत का ज़िम्मेदार है, लेकिन दूसरी तरफ इसी साइंटिस्ट की वजह से आज करोड़ों बल्कि अरबों लोग ज़िंदा हैं। 1918 में जब इस साइंटिस्ट को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया तो इसके दोस्तों और फैमिली में से किसी ने भी इस फंक्शन को अटेंड नहीं किया। आखिर ऐसा क्या किया इस साइंटिस्ट ने कि अरबों इंसानों की ज़िंदगियां बचाने के बावजूद आज दुनिया इससे इतनी शदीद नफरत करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसानी तरीके सबसे बदकिस्मत मगर पावरफुल साइंटिस्ट की, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इल्मी प्लेनेट की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमारे जिस्म में मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है और हम ये एलिमेंट प्लांट्स खाकर या इन एनिमल्स को खाकर हासिल करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। अब नाइट्रोजन का मसला ये है कि अगर हमारी ज़मीन में बार बार फार्मिंग की जाए तो ये ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और फिर एक वक्त आता है कि ज़मीन में नाइट्रोजन इतनी कम हो जाती है कि कोई पेड़ या पौधा उग ही नहीं सकता। और यही हुआ था हमारी दुनिया के साथ। 19वीं सदी में जब आबादी मुसलसल बढ़ रही थी और ज़मीन में मौजूद नाइट्रोजन की सप्लाई ख़त्म होने के करीब थी, और इसी वजह से मशहूर केमिस्ट विलियम क्रोक्स ने 1898 में प्रेडिक्शन की कि अगर ज़मीन में कम होती हुई नाइट्रोजन का हल ना निकाला गया तो अगले 30 साल में आधी से ज़्यादा दुनिया भूख से मर जाएगी। क्रोक्स के मुताबिक इस प्रॉब्लम का हल सिर्फ और सिर्फ कोई केमिस्ट ही निकाल सकता है। अब वैसे तो हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है, मगर वो इस फॉर्म में होती है जिसे प्लांट्स या एनिमल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आर्टिफिशियली नाइट्रोजन पैदा करना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए नाइट्रोजन गैस में मौजूद 2 नाइट्रोजन एटम्स को एक दूसरे से अलहदा करना पड़ता है ताकि अमोनिया बनाया जा सके, जो कि एक ऐसा फर्टिलाइजर मॉलिक्यूल है जिसके जरिए आप बहुत ज्यादा खुराक पैदा कर सकते हैं। मगर कई 100 साल तक मुसलसल कोशिश के बावजूद कोई भी साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पाया, लेकिन इस सब को फाइनली कोई बदलने वाला था। 1904 में जर्मनी में मौजूद एक 36 साला साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर की इस प्रॉब्लम में दिलचस्पी पैदा हो गई। हैबर इस वक्त एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करता था। खुराक की कमी को पूरा करने के लिए वो अगले 5 साल इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करता रहा। इसका आइडिया ये था कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर इकट्ठा करके बहुत ज्यादा हीट पे प्रेशर दिया जाए तो नाइट्रोजन के एटम स्प्लिट हो सकते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट पर मार्च 1909 में फ्रिट्ज अपनी लैब में काम कर रहा था कि इसने टेस्ट के तौर पर चैम्बर का टेम्परेचर 500 डिग्रीज कर दिया, और फिर वो हो गया जिसकी सालों से दुनिया के तमाम साइंटिस्ट को तलाश थी। नाइट्रोजन के एटम्स टूट गए और हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर वो कंपाउंड बन गया जो दुनिया की तकदीर बदलने वाला था, जिसका नाम अमोनिया था। पूरे जर्मनी में हैबर की धूम मच गई और जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी BASF ने इससे इस प्रोसेस के राइट्स हासिल कर लिए। हैबर तो रातों रात अमीर बन गया। 4 साल के अंदर ही इस कंपनी ने रोजाना 5 टन अमोनिया बनाना शुरू कर दिया। इस फर्टिलाइजर के जरिए इसी जमीन पर किसानों ने पहले की निस्बत 4 गुना ज्यादा खाना उगाना शुरू कर दिया, और इसके नतीजे में दुनिया की आबादी चंद सालों में ही 4 गुना बढ़ गई। नाजरीन, इस बात के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपके जिस्म में मौजूद 50% नाइट्रोजन एटम्स हैबर के इसी प्रोसेस के नतीजे में आए हैं। तो अगर आज आप जिंदा हैं तो इसमें हैबर की डिस्कवरी का बहुत बड़ा हाथ है। हैबर अब बहुत मशहूर हो चुका था और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ इसका उठना बैठना था, लेकिन यहीं पर इस कहानी पे वो मोड़ आने वाला है जिसने हैबर को दुनिया का नापसंदीदा तरीन आदमी बना दिया। इसकी वजह है वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो हैबर ने इसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। वो इस जंग में अपनी कंट्री की मदद करना चाहता था। जंग शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर जर्मनी का गन पाउडर और एक्सप्लोजिव खत्म होने के करीब आ गया और ऐसा लग रहा था कि जर्मनी किसी भी वक्त जंग हार जाएगा। दूसरी तरफ हैबर खुराक पैदा करने वाले इस अमोनिया कंपाउंड के बारे में कुछ और भी जानता था। अमोनियम नाइट्रेट एक जबरदस्त फर्टिलाइजर होने के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक बारूद भी है। इसी की मिसाल है अगस्त 2020 में होने वाला बेरूत का धमाका, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया।
یہ دھماکہ اصل میں ایک ویئر ہاؤس میں ہوا تھا جہاں پر موجود 3000 ٹن امونیم نائٹریٹ کو آگ لگ گئی اور پھر ایسا بلاسٹ ہوا جسے کئی 100 کلومیٹر دور لوگوں نے بھی سنا اور تقریباً 217 لوگ اس ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ یہی ایکسپلوسیو مٹیریل بنانے کے لیے ہیبر نے فرٹیلائزر بنانے والی کمپنی میں امونیم نائٹریٹ بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ ایکسپلوسیو بنا سکے۔ کچھ عرصے بعد ہیبر کا بنایا ہوا بارود دشمنوں کو تباہ کرتا جا رہا تھا، لیکن ہیبر اس جنگ میں اپنے ملک کے لیے کچھ اور زیادہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈیفرنٹ کیمیکلز کو کمبائن کر کے ایک خطرناک گیس بنانے کے ایکسپیریمنٹس کو شروع کر دیا اور وہ اس جنگ کو جلد ہی جلد ختم کرنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دسمبر 1914 میں وہ ایک ایسی خطرناک گیس بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے چند سیکنڈز میں ہی دشمن کے سپاہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، اور اس گیس کو کلورین گیس کہا جاتا ہے۔ 22 اپریل کی شام کو 6 بجے جرمن فوجیوں نے 5000 کلورین گیس سلنڈر الائڈ فوجیوں کے سامنے پھینک دیے، جس کی وجہ سے گیس پورے میدان میں پھیل گئی اور دشمن فوجی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اتنی تکلیف دہ موت تھی کہ دور کھڑے جرمن فوجی بھی یہ سارا منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ اس دن دشمن کے 5000 فوجی اسی طرح مارے گئے اور ہیبر کو اونر کے طور پر کیپٹن کا رینک دے دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہیبر اپنے گھر آیا۔ اپنی اس اچیومنٹ کی خوشی میں اس نے گھر میں ایک پارٹی رکھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک سے گن فائر کی آواز سنائی دی۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اس کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔ اسے اس بات کا پچھتاوا تھا کہ اس کا شوہر کئی ہزار لوگوں کا قاتل ہے، لیکن ہیبر کو اس واقعے سے شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور اسی لیے اس نے اگلے ہی دن ٹرین پکڑی اور واپس اپنی فیکٹری چلا گیا۔ اس نے کیمیکل ویپنز پر کام مزید تیز کر دیا اور 1917 تک وہ اپنی فیکٹری میں 1500 ورکرز اور 150 سائنٹسٹ ہائر کر چکا تھا جو اسے یہ کیمیکل ویپنز بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ جرمنی کی آرمی نے ان ویپنز کو دشمنوں پر کھل کر استعمال کیا اور تقریباً 1 لاکھ دشمن اس گیس کے نتیجے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے، لیکن اس کے باوجود جرمنی ورلڈ وار 1 ہار گیا۔ ہیبر اس بات سے بہت ہی زیادہ دکھی ہوا۔ کچھ ہی سال بعد وہ جرمنی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور وہاں ایک ہوٹل میں 65 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ ہیبر کی موت کے کچھ سال بعد جرمنی کی حکومت نے اس فیکٹری کا کنٹرول لے لیا۔ ناظرین، بعد میں ہیبر کی اسی گیس کو استعمال کرتے ہوئے نازی حکومت نے جرمنی میں موجود لاکھوں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا۔ ناظرین، ٹیکنالوجی نے جہاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں وہیں ہماری تباہی کے لیے بھی بہت سا سامان پیدا کیا ہے، اور فرٹز ہیبر کی زندگی اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک طرف تو اس کی وجہ سے آج تقریباً 4 ارب لوگ زندہ ہیں، مگر دوسری طرف کتنے لاکھ انسان اس کی وجہ سے ایک دردناک موت مارے گئے۔ ناظرین، کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ انسانی تاریخ کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے انسانوں کو موت کی بھیٹ چڑھایا ہے۔ امید ہے کہ علمی پلینٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔